Jadi teman-teman, hari ini aku dan Benson lagi lagi off gitu barengan hari ini. Terus tadi pagi kita pergi ke kedutaan India untuk bantuin temennya, ada urusan kayak gitu kan. Terus akhirnya kita pulang sekitar jam 3 sore karena dari pagi sampai jam 3 gitu kan ngurusin sesuatu, jadinya kita capek. Terus akhirnya kita ketiduran kayak 2 jaman gitu. Dan oke, sekarang udah jam 9-an, udah mau setengah 10. Terus kita mau makan malam. Terus sebenarnya dia udah punya chicken roast ya. Dia sebenarnya udah masak kemarin, masak ayam kari gitu, ayam roast Indian style. Cuman nggak tahu kenapa aku lagi nggak pengen gitu makan masakan India. Aku pengennya masakan sendiri. Terus aku mau bikin sambal sambal tahu sama telur. Actually, I need my tofu, but it's frozen. Take it out. Where did you find? Eat it. Guys, sebenarnya aku mau masak tahu juga, tapi karena aku taruhnya di freezer beku banget, kayaknya aku sambal telur aja deh, cuma telur aja tapi di dadar gitu. What sounds good? What happened? What happened? What happened? You impressed of my smiling? You are very impressed. I am very impressed. Aku mau masak-masak dulu. Make him walk me. Oh, okay. Perfecto. Perfecto. Thank you so much. Perfecto. Thank you, Benson. Let me see. Wow, it's perfect. Wow. Nice. It's better vanilla ice cream. Yeah, but this also like very nice. Jadi aku masak 3 telur karena aku pengen makan banyak. I want to eat much. So I cook 3 eggs. I make Nice. 3 eggs. Yeah. We eat sambal daily. Sekarang aku mau goreng sambalnya dulu. Jadi tuh kita tuh biasanya kalau aku lagi nggak punya kegiatan gitu ya, aku yang masak biasanya. Tapi kalau Benson dia libur gitu ya, dia yang masak. Jadi ya gitu gantian. Tapi ya tergantung kitanya sih. Aku nggak pernah maksa dia untuk masak dan dia juga nggak pernah maksa aku untuk masak. Bener-bener ya kalau kita masak karena emang kita pengen masak aja gitu loh. Kalau lagi males ya udah gitu. Misalnya kayak ya udah jangan dipaksakan. Tapi biasanya masak sih mau nggak mau, karena kalau kita beli di luar kan
lumayan ya harganya. Jadi kalau males nih, terus nih kalau lagi males udah males tapi mau beli apa ya, terus lihat harganya, ya ampun segini, dengan duit segini aku udah bisa masak banyak gitu. Akhirnya jadi ada mood buat masak. It's done. Jadi Benson itu waktu dia di India tuh dia jarang masak ya, karena dia tinggal sama mama mertua, paman mertua. Biasanya mamaku mertua yang masakin, bahkan yang sampai nyiapin kopi atau teh pagi hari, siang, sore, karena di sana tuh biasanya mereka suka ngeteh atau ngopi bisa sampai 5 kali sehari. Jadi biasanya mami mertuaku yang masakin gitu. Nah, tapi semenjak dia datang ke sini mau nggak mau nih, karena kita tinggal berdua, dia masak, dia coba masak, dia lihat YouTube, dia masak lihat YouTube, tapi mostly ya every time you cook like nice, all nice. Sejauh ini dia setiap kali ya mostly, sejauh ini setiap kali dia coba masak, nice. not all but ya All mostly nice. mostly iya hampir sih. I never Iya. she makes something fake because she do it all the time. So perfection. Iya. Oh. Can you put some rice here? I don't want to waste even a single thing. Potato, yeah. That is your plate. Yeah. But sticky rice is cheaper, nah. Maybe, I don't know. Ini sampai bener-bener nggak ada sisa. Ini dia guys, look. Lalapannya adalah mentimun. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. Ini dia teman-teman. Ini jus avocado bikinin Benson. Oke, jadi teman-teman kita udah punya ini nih makanan untuk makan malam. Jadi Benson makan nasi dan chicken roast. Ini tuh kayak apa ya? Is it same chicken roast and chicken curry? What's No. the difference? Masalas different. Iya, bumbunya loh ada perbedaan di bumbunya, tapi ini kayak mirip-mirip chicken curry sih sebenarnya, tapi namanya chicken roast. Nah, ini dia bikin sendiri, dia masak sendiri. Aku lagi nggak pengen ya teman-teman hari ini, jadi aku bikin ini telur dadar di sambal, sama aku makan nasi dan lalapan mentimun. Dia tuh biasanya lalapannya ini nih kayak bawang diiris kecil, terus di what is this, onion, daun kari, terus Curd. cabe sama Curry curd or yogurt gitu di mix gitu. Biasanya dia makan gitu. Biar lebih afdol kita makan pakai tangan. That's it. Salad you want? No, Salad. I have mine. Why what you don't give me sambal? It's very nice. What is really nice? Take more. No, not yet. It's okay. Jadi salah satu tantangan mixed couple adalah makanan. Jadi nggak semua nggak semua mixed couple gitu kan. Misalkan kayak aku Indonesia, dia yang taste kita sama. Jadi kadang kalau kita mau makan di luar pun kadang suka nggak berantem sih, kayak makan apa ya, aku pengennya makan kayak Korean food, terus dia maunya kayak Indian food yang kayak gitu-gitu.
kadang jadi bingung lah gimana dong gitu. Jadi untungnya beberapa makanan India sekarang aku mulai suka, jadi kadang oke, kita ke sini aja gitu yang aku bisa makan dan dia bisa makan, right? If we want to go to eat outside, sometimes we don't know what we'll have, like my taste is totally different like yours, right? So you prefer like Indian food, but for me I prefer like Korean food, Chinese food, Japanese, like Asian. Yeah, India also Asian, but You like prefer mostly noodles. That's yeah, sometimes noodles like ramen. Dia tuh nggak terlalu suka kan sama mie sebenarnya, tapi dia suka sih ramen. You like ramen, right? Ya, tapi maksudnya nggak setiap kali keluar kan dia pengen gitu, sesekali aja. Nah aku tipe yang pengen makan itu lagi karena ya emang suka gitu. Aku suka ramen. wanna try ramen from Indonesia. Okay, we'll try. Ramen and nasi padang. You finish the sambar? Really fast. Tapi mostly dia yang lebih mengalah sih kalau kita mau pergi makan di luar, karena kan usually you will like okay, you wish because you can find Indian food anywhere, but for me that's not that easy to find even the Korean food. Not everywhere I can find like Indian food, right? So usually dia agak mengalah lah kalau keluar, jadi dia kayak kamu mau makan apa, ayo gitu. Asian food you can find anywhere. Yeah, but I mean Indian Chinese. food literally everywhere. Even when you go out, just walk for a while, you will find Indian food. But for Korean food, like Indonesian food, Indonesian, especially Indonesian. yeah, no. Indonesian, but like Korean Korean, and Asian you will find. many, but not like nearby, right? Not like Indian restaurant. When you walk in 1 kilometer, for sure you will find. But Korean, Japanese, not sure. Like, yeah, we can find easy, but not as easy as Indian restaurant. Jadi ya maksudnya dia even you can cook also every day, like you have everything here ingredient. So ya lebih gampang, maksudnya mereka itu kan lebih gampang gitu buat nyari restoran India, terus mau masak juga gampang, bumbu-bumbunya lengkap, nggak kayak kita nih kalau mau masak sesuatu tuh susah gitu karena nggak ada semuanya, karena nggak lengkap semua bumbu-bumbunya gitu loh. Jadi dia lebih yang kayak lebih ngalah sih kalau mau keluar gitu, terserah kau makan apa gitu, dia ngikut. Aku itu pecinta telur teman-teman, I like egg so much. You're avocado. Really, this is yummy. Yummy. This is yummy. Thank you. Oh my god. I ask you, you need help. Thank you so much for You your. need help. Jadi sebenarnya teman-teman di sini tuh airnya bisa langsung diminum yang dari keran. Cuman kata dia, kalau aku sih nggak masalah ya, kata dia tuh rasanya agak beda gitu loh dari yang kayak botol water kayak ini. Do you want some more? I take much actually. Not really. You know? Biasanya sih aku makan ini ya, chicken curry, chicken roast, chicken biryani kayak gitu aku suka juga. Cuma nggak tahu hari ini tuh lagi nggak pengen makan itu aja. Kemarin aku udah nyobain sih, setelah dia masak kita makan bareng. Cuman aku nggak bikin kontennya waktu itu, jadi ya kita makan bareng aja kayak biasa. Terus sekarang
kayak udahlah aku udah makan ini kemarin kan, jadi pengen makanan Indonesia. I love Indonesian food. It's very hot. Everybody likes their own food. Yeah. Want to try? It's nice actually. No. It's not much if I mix with this. Enak sih sebenarnya. Aku lagi nggak pengen aja. It's nice actually, Benta. You It's cook well. nice. Well done. But this is best. Rata-rata masakan India mereka menggunakan bubuk-bubuk gitu, kayak bubuk cabai, bubuk kunyit, bubuk koriander, bubuk ada tuh namanya garam masala. Garam masala itu kayak campuran beberapa spices, rempah-rempah gitu disatuin gitu loh. Like it's mandatory in all the dishes, right? Like chili powder, turmeric powder, coriander powder, garam masala. Yeah, mostly Ya, hampir semua masakan mereka tuh wajib lah pakai itu. coriander, curry leaves. Curry leaves ya. Kerala food, almost all there is curry leaves. And we use coconut oil also. Jadi di India biasanya, aku nggak tahu ya di semua tempat apa, tergantung state-nya. Kalau di Kerala mereka biasanya menggunakan minyak kelapa. Bahkan mereka bikin sendiri kadang. And even mami papa make by their own, right? Coconut oil. Mereka bikin sendiri karena Kerala itu sebenarnya Mostly coconut. ya banyak banget pohon kelapa. Even nama Kerala, Kera means coconut. La itu tuh dari land. Kerala itu artinya sebenarnya tanah pohon kelapa kayak gitu. Makanya di mana-mana ada pohon kelapa. Di setiap rumah pasti ada pohon kelapa. Jadi mereka rata-rata semua masakan di Kerala itu menggunakan kelapa. Even many dishes also you use the coconut, right? Yeah. Not oil, I mean the coconut one. Yeah. Baik itu yang di apa? You cut it small and you grind with coconut. Coconut milk we use for many. Ya, jadi hampir semua masakan mereka We itu use pakai coconut. kelapa. packet. Iya, yang fresh one karena kan hampir di setiap rumah mereka punya pohon kelapa masing-masing. Jadi kan tinggal ngambil sendiri kan, gitu. I mean in like village area we use. Even in city, Kochi, also many coconut tree. Tapi kalau di sini kita pakai minyak sunflower oil ya, bukan minyak kelapa. Indonesia usually we use palm oil, not coconut oil. Coconut oil is more healthy. But there is taste, you know. Coconut. Ya. Jadi kan karena di sana ada sih sunflower oil. Cuman awal-awal aku kan nggak tahu kan. Jadi aku masak aja pakai minyak kelapa. Ternyata rasanya beda gitu loh, benar-benar ngubah rasa gitu. If you fry fish with the coconut oil, taste will be different. Jadi ngaruh sih sebenarnya I minyaknya like with coconut oil. with coconut oil. Kayak more sweet, right? Like there is
Bagus ya, dia like more. Different taste, I don't know. Iya. Dia lebih suka pakai minyak kelapa Oh, karena udah bagus. biasa kan di sana. You like it so much? I like it, but it's better with like appam or fried rice like that. Fried rice? Chicken roast with fried rice, very nice. Nasi goreng dengan chicken roast. Oke. So yummy. Makanan mewah. Right there on top of the moon. Terima kasih teman-teman. Menonton video kita sampai selesai. See you on our next video. Bye bye. Don't care